الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا مع الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إلها آخر إني لكم منه إني لكم منه نذير مبين. نذير مبين. وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. वाव का मखरज दोनों होंठ जबकि खुले रहे। लाम का मखरज जबान का सर और ऊपर के दांतों का अंदरूनी। और तजालू में जीम साकिन का क्या कायदा है? जीम साकिन में कलकला होगा। हुरूफ कलकला के 5 हुरूफ में से जीम साकिन है, जीम में कलकला होगा। और मीम का मखरज दोनों होंठों की खुश्की वाला हिस्सा।